kontrollieren, kontrollieren, kontrollieren পরীক্ষা করা। Der Arzt soll die Wunde kontrollieren. ডাক্তারের উচিত ক্ষতটি পরীক্ষা করা। sauber machen, sauber machen পরিষ্কার করা। Du sollst das Zimmer sauber machen. তোমার উচিত ঘরটি পরিষ্কার করা। sich, sich নিজেকে। Er soll sich ausruhen. তার উচিত নিজেকে বিশ্রাম দেওয়া। wehtun, wehtun ব্যথা করা। Du sollst nicht rennen, wenn dein Fuß wehtut. তোমার পা ব্যথা করলে দৌড়াদৌড়ি করা উচিত নয়। Die Wunde, die Wunde ক্ষত। Du sollst die Wunde verbinden. তোমার ক্ষতটি ব্যান্ডেজ করা উচিত। Der Arztbesuch, der Arztbesuch ডাক্তারের কাছে যাওয়া। Wir sollen den Arztbesuch heute machen. আমাদের আজই ডাক্তারের সাথে দেখা করা উচিত। sofort, sofort অবিলম্বে। Ich soll sofort zum Arzt gehen. আমার অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। sollen, sollen উচিত। Was soll ich gegen Fieber tun? জ্বরের জন্য আমার কি করা উচিত? Die Bauchschmerzen, die Bauchschmerzen পেটে ব্যথা। Du sollst bei Bauchschmerzen Tee trinken. পেটে ব্যথা হলে তোমার চা পান করা উচিত। erkältet, erkältet ঠান্ডা লাগা। Er soll nicht erkältet zur Arbeit gehen. তোমাদের সর্দি নিয়ে কাজে যাওয়া উচিত নয়। Das Fieber, das Fieber জ্বর। Sie soll das Fieber messen. তার জ্বর মাপা উচিত। Husten, Husten কাশি হওয়া। Du sollst nicht ohne Maske husten. তোমার মাস্ক ছাড়া কাশি দেওয়া উচিত নয়। schlecht, schlecht খারাপ। Wir sollen bei schlechtem Wetter im Haus bleiben. আমাদের খারাপ আবহাওয়ায় ঘরে থাকা উচিত। total, total পুরোপুরি। Wir sollen total gesund essen. আমাদের পুরোপুরি স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া উচিত। baden, baden গোসল করা। Du sollst heute nicht heiß baden. তোমার আজ গরম পানিতে গোসল করা উচিত নয়। dürfen, dürfen অনুমতি থাকা। Das Kind soll heute im Park spielen dürfen. শিশুটির আজ পার্কে খেলার অনুমতি পাওয়া উচিত। erlaubt sein, erlaubt sein অনুমোদিত হওয়া। Rauchen soll hier nicht erlaubt sein. এখানে ধূমপান অনুমোদিত হওয়া উচিত নয়। gegen, gegen বিরুদ্ধে, বিপরীতে, জন্য। Du solltest dir etwas gegen deine Schmerzen kaufen. তোমার ব্যথার জন্য কিছু কেনা উচিত। Der Hustensaft, der Hustensaft কাশির সিরাপ। Sie sollen den Hustensaft trinken. তাদের কাশির সিরাপ পান করা উচিত। nehmen, nehmen নেওয়া। Sie sollen den Medizin pünktlich nehmen. আপনার সময় মতো ঔষধ নেওয়া উচিত। rauchen, rauchen ধূমপান করা। Man soll im Krankenhaus nicht rauchen. হাসপাতালে ধূমপান করা উচিত নয়। der Schmerz, der Schmerz ব্যথা। Bei starkem Schmerz sollst du im Krankenhaus gehen. তীব্র ব্যথা হলে তোমার হাসপাতালে যাওয়া উচিত। zweimal, zweimal দুইবার। Er soll die Übung zweimal täglich machen. তার প্রতিদিন দুইবার ব্যায়ামটি করা উচিত। Die Anweisung, die Anweisung নির্দেশ। Du sollst die Anweisung des Arztes befolgen. তোমার ডাক্তারের নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত। geben,
geben দেওয়া, der Arzt soll mir ein Rezept geben, ডাক্তারের উচিত আমাকে একটি প্রেসক্রিপশন দেওয়া। die Halsschmerzen, die Halsschmerzen গলা ব্যথা, du sollst bei Halsschmerzen warm trinken, গলা ব্যথা হলে তোমার গরম পানি পান করা উচিত। die Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen মাথা ব্যথা, sie sollen bei Kopfschmerzen schlafen, মাথা ব্যথা হলে আপনার ঘুমানো উচিত। die Rückenschmerzen, die Rückenschmerzen পিঠ ব্যথা, er soll bei Rückenschmerzen Sport machen, পিঠ ব্যথা হলে তার ব্যায়াম করা উচিত।